which is you should be able to differentiate. Ni bukan differentiate maths tau, tak, ni adalah differentiate membezakan. Okay. Differentiate between elastic and inelastic collision. Okay, so bila collision berlaku, there is two types of collision that can occur lah untuk syllabus you sekarang. Okay, sama ada dia adalah elastic, ataupun dia adalah inelastic collision. There can be two types of collision. So macam mana kita nak bezakan sama ada dia adalah elastic ataupun dia adalah inelastic. Okay, untuk dua-dua collision, okay, listen very carefully. Okay, untuk dua-dua collision, okay, for both collision, momentum is always conserved. Okay, for both collision, momentum is always conserved. Apa maksud conserve? Okay, conserve means that kita punya rule tadi, our principle of conservation of linear momentum is applicable. Okay, untuk dua-dua collision, momentum kita adalah conserve. Okay, so bila dia conserve, kita punya momentum punya principle is applicable. Okay, so therefore, untuk dua-dua collision, sum of momentum initial is always equals to sum of momentum final. Untuk dua-dua collision, ingat, sum of momentum is always equal. Okay, for elastic and also for inelastic, momentum is always conserved. So total momentum initial is equals to total momentum final. Okay, so again Miss tunjuk lagi one more time untuk how you nak buka dia. Okay, kalau you nak buka dia pun boleh, kita boleh buka dia sebagai M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2. Sebab sekarang collision, tak mungkinlah dia collide seorang-seorang, betul tak? Mesti akan ada dua benda yang collide. Okay, dua benda yang undergo collision. So that's why kita akan buka dia kepada M1, M2. So maksudnya ada dua mass yang collide. Okay, kalau ada dua mass yang tengah bergerak, maksudnya kita ada dua initial momentum. Okay, sama juga untuk this one. Okay, M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2. Okay, so tak kisah dia adalah elastic ataupun inelastic, momentum is always conserved. Conserve maksudnya kita boleh guna equation ni. Okay, yang membezakan, okay, listen carefully, yang membezakan elastic and inelastic adalah kinetic energy dia. Okay, yang membezakan elastic dengan inelastic adalah kinetic energy dia. Okay, untuk elastic, kinetic energy is conserved. Okay, untuk inelastic, kinetic energy is not conserved. Okay, apa maksud dia? Okay, kalau dia conserve, sum of kinetic energy initial akan sama dengan sum of kinetic energy final. Okay, kalau dia not conserve, okay, sum of kinetic energy initial is not the same. Okay, not equal to sum of kinetic energy final. So dia tak sama. Okay, so kinetic energy. So sekarang kenapa Miss letak dia sebagai sum? Sebab sekarang ada dua benda yang bergerak. Okay, ataupun dua benda yang undergo collision. So dia ada dua kinetic energy. So kita akan bukakan dia. Kita tahu kinetic energy equals to half mv squared. Okay, so kita akan bukakan dia. So yang ini akan jadi half m1 u1 squared. Okay, tambah dengan half m2 u2 squared. So this one is kinetic energy untuk the first object. This one is kinetic energy untuk the second object. Dua-dua ini adalah initial, maksudnya before collision. So dia akan sama dengan half m1 v1 squared. So v adalah velocity after collision. So tambah dengan half m1 m2 v2 squared. Okay, so this one is the kinetic energy of the first object after collision, and this one is the kinetic energy of the second object after collision. Okay, so kalau dia sama, okay, macam mana kita nak tunjukkan dia adalah elastic adalah kita kena kira kinetic energy initial.
Kalau kita kira kinetic energy initial, contohnya kita dapat 100 joules. Yang kita dapat final dia pun adalah 100 joule. Maksudnya collision ini adalah elastic. Okay. Kalau untuk inelastic, sum of kinetic energy initial is not equals to sum of kinetic energy final. So kalau contoh kita kira half M1 U1 squared tambah dengan half M2 U2 squared, dia akan jadi tak sama. Okay, it's not the same dengan half M1 V1 squared tambah dengan half M2 V2 squared. So kalau yang ini, contoh kita kira yang initial kita dapat 100 joule, yang final maybe kita dapat 70 joule sahaja. So this collision is inelastic. Okay, so yang membezakan, again Miss ulang, yang membezakan elastic dan inelastic adalah kinetic energy dia. Okay, if you kira the initial kinetic energy dan the final kinetic total of initial kinetic energy and the total of final kinetic energy, you get the same number. So you dapat nombor yang sama. Okay, you dapat nilai yang sama, then dia adalah elastic collision. Tapi if you kira kinetic energy yang initial and kinetic energy yang final and awak dapat nilai yang berbeza, that means it is inelastic collision. Clear tak? Clear tak kelas? Can you differentiate between elastic and inelastic collision? Clear, Miss. Alright. Boleh, Miss. Okay, so Miss bagi masa buat nota dulu. Okay, buat nota. Ingat tak semestinya you guys ramai yang akan confuse. Ramai akan kata, oh disebabkan dia melekat together, dia adalah inelastic. Salah. Okay, awak tak boleh tahu sama ada dia adalah elastic ataupun inelastic tanpa kira kinetic energy dia. Okay, the only way awak nak tahu sama dia adalah elastic ataupun inelastic is for you to calculate the initial kinetic energy and the final kinetic energy. Kalau dia sama, then dia adalah elastic. Kalau dia tak sama, then dia adalah inelastic. Okay, so I don't want you saying that, oh tak, sebab dia melekat together, dia adalah inelastic. No, it's wrong konsep itu sangat salah. Ataupun, oh sebab dia bergerak asing, lepas collision dia adalah elastic. No, that is wrong also. So the only way to determine sama ada dia adalah elastic ataupun inelastic is by calculating the kinetic energy. Kalau dia adalah conserve, then dia adalah elastic. Kalau dia adalah not conserve, dia adalah inelastic. Okay, salin